Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hanin benatan lamuch HaTorah. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Holy are you, O Lord our God, Rey del mundo, quien nos ha elegido entre todas las naciones King of the universe, who has elected us in all of the nations y nos dio su Torah. and has given us your Torah. Shalom Achim, que el Señor te bendiga, que el Adón resplandezca sobre tu vida. Shalom, that the Lord blesses over your life and covers you in today's day. El tema que vamos a tratar en esta ocasión tiene que ver con pecados ocultos. The topic we're going to talk about today is with hidden sins. Y lo he titulado Limpiar nuestra casa. And I have titled this, Cleanse Our House. Para que podamos entender un poco el contexto, tenemos que mirar un poco sobre lo que son los pecados ocultos. In order to understand this topic a little more, we have to look at what are the hidden sins. Te voy a leer un poco lo que traduce pecado. I'm going to read to you a little bit what sin translates to. Pecado es errar el blanco, cometer un error, Sin is to erase the white, to make an error, y está relacionado con la purificación. and is relating to the purification. Lejatá et havat, del hebreo limpiar la casa. Which means to cleanse the house. Levítico 14:49. Leviticus 14:49. Vamos un momento a lo que nos dice el libro de Levítico 49. Let's go briefly to see what the book of Leviticus tells us. Levítico 14:49, perdón. Leviticus 14:49. Levítico del hebreo Vayikra. Leviticus is in Hebrew Barikat. Entonces, en este contexto, para poder entender, se está hablando acerca de limpiar. To understand what this is saying, we have to see what they're talking about, which is the topic of cleansing. Cuando Moisés, el Señor instruyó, el Adón instruyó, Yahweh instruyó a Moisés acerca de limpiar la casa, de limpiar el pecado que estaba en cada casa. When Yahweh instructed Moses to cleanse the house of all the sin that is in it. Entonces, Moisés instruye, da una instrucción a los sacerdotes cómo tenían que proceder en este aspecto. So then Moses proceeds to explain to all the priests on how they can go about this. Y a su vez, esta es una parachá, un estudio And so, in essence, this is a study que se llama Mesorá, that is called Mesorah. parachá Mesorá, Parashat Mesorah, que traduce estudio del leproso, de la lepra que estaba en cada casa. which translates to the study of all the leprosy that was in Y every house, cómo tenía que ser desarraigada. and how it was to be terminated. El sacerdote iba a la casa de cada persona y lo primero que hacía era desalojar la casa para entrar el sacerdote a proceder a limpiar las paredes y a limpiar todo lo que había en esta casa. So what the priest would do is be instructed to go into this house and know how to cleanse the house of the sin that it had in the walls and hidden inside of it. Entonces Moisés le instruye al sacerdote en este aspecto. So then Moses proceeds to instruct the priest on how to do this. Entonces, verso 49, 14:49. So Leviticus 14:49. Entonces tomarás para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo. Y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes.
y tomará el cedro e hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojarás en la sangre de la avecilla muerta, y en las aguas corrientes rociarás la casa 7 veces. Purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro e hisopo y la granada. Luego soltarás la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo, y así harás expiación del hebreo Kepar. Por casa será limpia. He is to take 2 birds, cedar wood, scarlet yarn, hyssop to purify the house. And he is to slaughter one of the birds over a clay pot containing fresh water. He will take the cedar wood and the hyssop, the scarlet yarn, the live bird, dip them in the blood of the slaughtered bird and the fresh water, and sprinkle the house 7 times. He will purify the house with the blood of the bird, the fresh water, the live bird, and the cedar wood, and the hyssop, and the scarlet yarn. Then he is to release the live bird into the open countryside outside the city. In this way he will make out the anointment for the house, and it will be clean. Aquí vemos una instrucción muy profunda. Here we see instruction that is very deep. El Adón instruye a Moche: The Lord instructs Moses, tomarás para limpiar la casa 2 avecillas. you would take to purify the house 2 birds, de madera de cedro, cedar wood, grana e hisopo. hyssop, and scarlet yarn. 2 avecillas. 2 birds. En el contexto de estos versículos, In the context of these verses, el secreto de estos versículos nos lleva al Mashiach. the secrets of these verses brings us to the Messiah. Dice el Mashiach, el Mesías, The Messiah encarnó en Yeshua. incarnated in Yeshua. Yeshua fue la primera palomilla por la cual fue sacrificada. Yeshua was the first bird in which was Dice que sacrificed. por sus llagas nosotros fuimos sanados. It says that by his blood we have been saved. Dice que Él murió por nuestros pecados. It says that he died for our sins. Primera palomilla. The first bird. Dice la palabra que en este contexto It says in the word in this context, hubo una segunda palomilla, there was a second bird, la cual fue mojada con la sangre. which was the one that was dipped in the blood. La segunda palomilla representa en este contexto el Ruach HaKodesh, The second bird in this context represents the Ruach HaKodesh, quien nos limpia who cleanses us y nos lleva al Mashiach. and brings us to the Messiah. Jesús dijo: yo me iré, pero dejaré uno con ustedes, Yeshua says that I will leave, but I will leave one with you guys, el Consolador. the Consulter. Dice también la palabra que cuando Yeshua estuvo en el madero, The word also tells us that when Yeshua was at the cross, el madero era de cedro, the wood was out of era cedar. pesado. It was heavy. Y también mojaron sus labios con un hisopo y vinagre. And they wet his lips with a sponge and vinegar. Vemos en contexto cómo esto que instruyó We see how in context this is something that was instructed Moshe through Moses al pueblo de Israel, al sacerdote, para limpiar las casas, to the priests and the people of Israel to cleanse their house. lo podemos aplicar en este contexto We can apply it in this context para limpiar tu casa, limpiar nuestra casa, to clean your house, to clean our house, porque el pecado, because sin, que es errar en el blanco, that is to erase the white,
nos ha dañado has wronged us, has destroyed us, y hemos sufrido engaño. and we have suffered through lies. Al igual que la casa de Jacob, The same way in de Jacob's Jacob, house, de Jacob, the Jacob, vemos también como un hombre como Jacob, we see also how a man like Jacob, hay un profundo contexto para aplicarlo a este tema. we see how even there's a deep significance on how to apply to this context. Y vemos también Jacob como siendo un engañador, And we also see how Jacob, being a liar, limpió su casa. cleansed his house. Como How? Jacob fue un hombre que desde sus entrañas Jacob was a man that since his childhood, estaba peleando por la bendición. he was fighting for his blessing. Antes de Jacob ser concebido, Before Jacob was conceived, el ángel le habló a Rebeca y le dijo que el mayor le serviría al menor. the angel spoke to Jacob's mother Rebekah and told him that the oldest will serve the youngest. Y al momento de parir Rebeca, And in the time of giving birth, Rebekah, la partera notó que habían dos criaturas. she noticed that there were two creations. Marcó al uno y marcó al otro. She marked one and she marked the other. Entonces primero salió Esaú The first one that came out was Saul, y después salió Jacob, and then Jacob came out. que fue bautizado como engañador, engañó a la partera. That was baptized as the liar because he lied. Desde ese momento, Jacob cargó con este engaño. And then since that moment, he became known as the liar. Y eso se hizo vida And that became life en la vida de Jacob. in Jacob's life. Fue creciendo con ese espíritu. He was raised with that spirit. Y vemos cómo a lo largo de la palabra And we see how throughout the word, también su madre lo ocultó. we also see how his mother hid him. Rebeca, con engaño, Rebekah, with lies, quiso quitarle la primogenitura a Esaú wanted to take his rights as the firstborn y transmitírsela a Jacob. and take it from Saul to Jacob. Y vemos cómo el engaño seguía constantemente a Jacob. And we see how continuously the lies followed Jacob. Esa fue una de las causas por las cuales Jacob tuvo que huir a la casa de su tío Labán. That's one of the reasons why Jacob had to flee and go to his uncle's house, Laban. Y Jacob And Jacob llegó a la tierra de Pan de Aram, a la tierra de sus ancestros, de su tío Labán. and he came to the land of his ancestors, of his uncle, Y se encontró de nuevo con otro engañador, and he found himself again with another liar. como lo fue Labán. That was Laban, Un sacerdote de alta jerarquía de las fuerzas del mal, un brujo podemos decir. a priest of the powerful hierarchy, and a witch in other sense. Era lo que estaba en la descendencia de Labán, And it was in what was in his descendancies. la idolatría, el Idolatry, paganismo. the paganism. Eso reinaba en la vida de Labán. That was something that reigned in Laban's life. Labán era un sacerdote de las tinieblas con mucho poder. He was a priest of the darkness with a lot of power. Así lo expresa el Zohar. That's how is it expressed. Y también asimismo lo expresa el Tanakh o el Antiguo Testamento.
And that is how the Old Testament, the word expresses it as well. Vemos cómo Labán con espíritu de engaño We see how Laban, with the spirit of lies, quiere bajo cualquier medio subyugar a Jacob. we see how through any means necessary he wants to lie and overtake Saul. Primero, a través de engaño, Firstly, throughout the lies, le da la hija que él no quería. he gave him the daughter that he didn't want. Pagó el precio por Lea, He paid the price for Leah, 7 años, 7 years. y después trabajó otros 7 años por la que él amaba. And then he worked another 7 years for the one he actually loved, A Raquel which was Rachel. no le importó, pagó los 7 años. And he didn't care. He paid the 7 Pero years. vamos a enfocarnos un poco But let's focus a little bit sobre el espíritu de engaño, of the spirit of lying, porque eso es lo que está reinando en estos tiempos, because that is what's reigning in these times, en todos los ámbitos. in all of the environments that we're surrounded by. Y vamos a descubrir a la luz del Tanaj And we're going to see through the light of the word de dónde viene el espíritu de engaño that where all the spirit of lies come from y cómo desarraigarlo. and how to destroy them. Vamos un momento a lo que nos dice el libro de Bereshit, Let's go briefly to what the word of Bereshit says. en el capítulo 30, versículo 27. In chapter 30, verse 27. Este capítulo está hablando acerca cuando Jacob está saliendo de la tierra de Harán y ya se quiere ir a la casa de su padre, a la casa de su hermano. This chapter is talking about when Jacob wanted to leave the land of Aram and wanted to go back home. Ya to his se habían separado como familia. They've already been separated as a family. Entonces Jacob, So then Jacob, con engaño, with lies, no le dice la verdad a Labán, he doesn't tell Laban the truth. sino que huye con sus ovejas. Instead, he decides to flee with his lambs. Después de que ha pasado un acontecimiento antes de esto, After there has been a situation that happened prior to this, donde él le dice que él primero, Jacob le dice primero a Labán que él se quiere ir a la tierra de su familia where Jacob tells Laban that he wants to go back home y que él se quiere llevar únicamente lo que Dios le ha dado. and he wants to take simply what the Lord wants to give him. Entonces separan los ganados, separan las ovejas So they divide the property, they divide the lambs, y hacen una promesa de que él por muchos años ha estado allí en su casa, pero que ya llegó el tiempo de irse. and made a promise and understanding that he's been there many years, but it has become time for him to leave. Entonces hacen un pacto diciendo de que las ovejas que salgan de color van a ser para Jacob y las ovejas que salgan de un solo color serán para Labán. So they made a deal that the sheep that come out with multiple colors goes to Jacob, and the ones that don't Y go se to Laban. separa cada familia a 3 días de camino. And they divide each family 3 days apart of travel. Entonces, cuando vemos en este capítulo, está hablando acerca de esa separación. So in this chapter we see that separation. Entonces, mire lo que le dice Jacob y mire lo que responde Labán a Jacob. And let's see what En el Laban, verso 30, 27. let's see what Laban responds to Jacob. Y Labán respondió: halle yo ahora favor a tus ojos y quédate. He adivinado que el Eterno me ha bendecido por tu causa. Y dijo: señálame tu salario y yo te lo daré. Verso 29. Y respondió: tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo.
porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número. El Señor te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré por mi propia casa? But Laban said to him, If I have found favor in your sight, stay. If I have found favor in your sight, stay. I have learned my divination that the Lord has blessed me because of you. Then Laban said, Name your wages and I will pay them. So Jacob said to him, You know what I have done for you and your herds. For you had very little before I came, and now your worth has increased. The Lord has blessed you because of me. And now, when will I do something for my own family? Aquí vemos cómo en el verso 27, Here we see how in verse 27, Labán le demuestra a Jacob quién era él. Laban shows Jacob who he was. Y Jacob sabía quién era su tío. And Jacob knew who his uncle was. Pero a la luz del Tanaj, But in the light of the word, vemos quién era verdaderamente Labán. we see who Laban actually was. Un hombre que tenía autoridad sobre las tinieblas A man who had authority over darkness. y tenía mucho poder. He had a lot of power. Era muy temeroso. He was very fearful. Temeroso no en el sentido del contexto de la palabra, sino temeroso que causaba miedo. And not fearful in the sense of the word where you're God-fearing, but in the sense that he shook a lot of people's hearts when he came. Entonces, Jacob, So then Jacob, viendo lo que tenía Labán, seeing what Laban had, lo que estaba oculto detrás de Labán, what was hidden behind him, huye de este lugar. he flees from this place. Y Labán se entera. And Laban finds out. Entonces estamos desenmascarando el espíritu de engaño And here we're unmasking the spirit of lies que estaba entre ellos dos. that was intertwined between them. Entonces Jacob, vamos un momento a lo que nos dice el verso 31 en el verso 20. So now let's go see to what verse 31 says about this. Dice, y Jacob engañó a Labán en arameo diciéndole que se iba. Y huyó pues con todo lo que tenía. Se levantó y cruzó el Yerbén, el Éufrates, y se dirigió al monte Gilgal, del hebreo Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte Gilead. Y vino, óigalo bien, escuche este versículo. Y vino Elohim a Labán en arameo en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob ni bueno ni malo. And Jacob deceived Laban the Aramean, not telling him that he was fleeing. He fled with all his possessions, crossed the Euphrates, and headed for the hill country of Gilead. On the third day, Laban was told that Jacob had fled. So he took his relatives with him, pursued Jacob for 7 days, and overtook him at Mount Gilead. But Elohim came to Laban the Aramean and in a dream at night. Watch yourself, he warned him. Don't say anything to Jacob, either good or bad. El Eterno sabía lo que estaba en el corazón de Labán. The Eternal knew what was in Laban's heart. Sabía que lo que profería por su boca He knew that what he would say with his mouth, era para destrucción. it was for destruction. Era una potestad grande. Era un giborín. He was a giant.
Era un sacerdote de alta jerarquía, He was a priest of of ultimate hierarchy. pero el Eterno But the Eternal se adelanta y le habla aquella noche. went ahead of him and talked to him that night. Labán sabía quién era al Dios al cual le servía Jacob, Laban knew who was the God that Jacob served, porque él ama a los suyos y los protege. because he loves what's his and protects them. En Jacob estaba la bendición, In Jacob, what was the blessing? estaba la protección. It was the protection. Lo mismo que en ti y en mí estamos protegidos. The same how you and I were protected. La bendición está de nuestro lado. The blessing is on our side. Se adelanta a Yahweh, Yahweh goes ahead of him, que no le haga ni lo bueno, no profiera ni lo malo ni lo bueno, que no le haga daño en conclusión. don't talk to him, don't say good or bad, and don't do him any harm in conclusion. Miremos lo que pasemos un momento al verso 29 Let's go briefly to verse 29, del mismo capítulo. the same chapter 31. Dice, poder hay en mi mano para hacer mal, mas el Elohim de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob, ni bueno ni malo. Y ya que te ibas, ¿por qué añoraste extrañando la casa de tu padre? ¿Por qué huiste y hurtaste mis Elohim? Y respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Hasta el 31. I could do you great harm, but last night the Elohim of your father said to me, watch yourself, don't say anything to Jacob, either good or bad. Now you have gone off because you long for your father, but why have you stolen my Elohim? Jacob answered, I was afraid, for I thought you were going to take your daughters by force. Te he presentado en cortos versículos sobre el espíritu que tenía Labán. In a couple of verses, I have shown you the spirit that Laban had, Y ver cómo el manipuleo estaba en medio de estas dos familias. and we see how manipulation was something that lived among this family, Y cómo el engaño los alcanzó al uno y al otro. and how lying reached one and the other. Jacob Jacob tuvo que luchar en Peniel para ser cambiado su nombre a Israel. he had to fight roughly in order to change his name in Israel. Después Then vemos cómo él no amaba verdaderamente a Lea. and then we see how he didn't love Leah, Y sin embargo, Lea paría hijos con el fin de agradar a Jacob. and we saw how Leah gave birth to Jacob's kids just to please him. Y ese engaño fue transmitido de generación a generación. And that lie was transmitted from generations to generations. El primogénito de Jacob The firstborn of Jacob engaña a su padre al acostarse con una de las concubinas llamada Bia. We see how he lies to his father by sleeping with one of the women of the concubine, Bilha, perdón. Bilhah. Y Rubén se burla de ella. And we see how Reuben makes fun of her. Y se burla también de su padre. And we see how he mocks his father. Después también vemos cómo la hija de Jacob, llamada Dina, And we also see how Jacob's daughter es engañada por los pueblos paganos de Siquén. De Siquén. is lied through the pagan people of Siquem. Y Dina es violada por Siquén. And we see how Dinah is raped by Siquem. Su padre era Amor, de los pueblos hebeos.
And his father was Hamor, the people of Evos. Y apenas Siquén viola a Dina, And we see how Siken rapes Dinah. la palabra dice que su alma fue ligada a la de Dina. And we see how the word says that his soul is tied to the soul of Dinah. Y Jacob se enteró de esto And we see how Jacob finds out about this. y le dolió mucho en el corazón And it hurt his heart. y se lo comentó a sus hijos. And he told his sons and daughters. Y fueron al lugar de los hebeos And he went to the people of Eveos. y le comentaron por qué, procedió de esa forma. And he asked them, why did they go about that way? Entonces Hamor se disculpa con Jacob So Hamor asks Jacob for an apology. y se siente apenado por el proceder de su hijo Siquén. And we see that he is ashamed for what his son has done. Y entonces hacen otro pacto. So they go and do another pact. Siquén Hamor le ofrece las hijas a la familia de Jacob We see how Hamor offers his daughters to Jacob's family, y que Jacob también ofrezca sus hijas a Hamor and that Jacob offers his daughters to Hamor con el fin de enmendar ese daño. with the end goal to fix what was broken Y parentar, and to fix what happened between pero them. ahí no estaba el Eterno. But there the Eternal wasn't there. Ahí había engaño. There was lies. Hamor quería enmendar ese daño al ofrecerle algo más. Hamor wanted to fix that lie by offering something else. A través de engaño querer enmendar un error, hacer tikkun Through that error, he wanted to do tikkun de una forma errada. in a wrongful way. Esto disgustó mucho a Jacob Jacob did not like this very much. y se lo dijo a sus hijos Simeón y Leví. He told his sons, Simon and Levi, Y fueron a esta tierra. and they went to this land. Y Jacob le dijo And Jacob told them de que lo que él había hecho estaba mal. that what he has done was wrong. Y él le dijo que no se podían juntar con los del pueblo, con ese pueblo, ya que ese pueblo no era gente circuncidada del prepucio. And he told them that they were not allowed to interact with those people because they weren't circumcised when they were born. Hamor se hace circuncidar él y todo su pueblo con el fin de enmendar ese daño. So Hamor decides to circumcise himself and all of his people in order to fix what was wrong. Y con engaño a ellos aceptan, el pueblo de Jacob y sus hijos aceptan esto. So with lies, Jacob and his children accept this lie. Pero resulta que al tercer día, But in result, the third day, Simeón y Leví so then Simon and Levi, con intenciones negativas with negative intentions, se vengan de la violación que habían hecho contra Dina. they bring vengeance for the rape that was done. Y a filo de espada matan a Siquén, And they go and with a sword kill Siquem. matan a su padre Hamor They kill his father Hamor y a todos los que estaban circuncidados, and all those that got circumcised, aprovechando que ellos estaban débiles. taking advantage that they were all weak. Y esto causó gran dolor a Jacob. And this caused Jacob great pain. Vemos como el espíritu de engaño We see how the spirit of lying se va transmitiendo. is transmitted. Labán Laban engañó a Jacob. lied to Jacob. Lea Leah
fue usada como engaño. was used as a lie. Jacob, Jacob otro engañador. was another liar. Produjeron como resultados Which then became, as a result, familias con esta raíz de engaño, families with this root of lying. y se fue transmitiendo de generación en generación. And was transmitted from generations to generations. Rubén Reuben se viola a Bilha, he rapes Bilhah. Dimna es violada. Dinah is raped. Vemos sus otros dos hijos, que todos estos eran hijos de Lea. We see his other children, which are Leah's children. Como lo era Simeón y Leví. How was Simon and Levi? Y vemos como el engaño y la sevicia And we see how lying and deceivement se apodera de estas familias. is empowered in these families. Ahora vamos a mirar por último qué es lo que hace Jacob para enmendar, para hacer tikkun And now we're going to see lastly what Jacob does to amend en medio de su familia. and to do tikkun among his family. Vamos un momento a Génesis 49. Let's go briefly to Genesis 49. Génesis 49. Genesis 49. Vamos a leer desde el verso 1. We're going to read from verse 1. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: acérquense y les declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Then Jacob called his sons and said, gather around, and I will tell you what will happen to you in the days to come. Mire lo que dice el verso 2. Look what verse 2 has to say. Escuchen, hijos de Jacob, Come together and listen, sons of Jacob, y escuchen a Israel su padre. and listen to your father Israel. Dos características: Jacob y Israel. Two characteristics, Jacob and Israel. Dice: júntense y escuchen, hijos de Jacob. It says, come together and listen, son of Jacob. O sea, la naturaleza adánica. Escuchen al hombre. So, in essence, to listen to man, the Adam, the first Adam. Y segundo les dice: y escuchen a Israel, su padre. And then secondly, it says, listen to your father Israel. O sea, escuchen al hombre transformado. In essence, listen to the new man, the transformed man. Israel traduce el que pelea con Dios, Israel translates to the one who fights with God, porque es peleando como uno cambia esta naturaleza. because it's fighting that we change this. Hay que pelear para poder vencer. We have to fight in order to be victorious. El apóstol Pablo habla de someter la carne. Apostle Paul tells us to submit this flesh. Para someterla hay que pelear, In order to submit the flesh, we have to fight. porque lo que no quiero hacer, eso hago, dijo el apóstol Pablo. Because the Apostle Paul said, what I don't want to do, that's what Hay I una do. naturaleza por la cual hay que luchar. We have a nature in which we have to fight. Aquí, en este contexto, Jacob está empleando las dos naturalezas. Here in this context, Jacob is applying both La natures. naturaleza humana The human nature y la naturaleza and espiritual. the spiritual nature. Mire lo que les dice. Look what he says. Verso 3. Verse 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Mi primero en dignidad y mi primero en poder.
Verse 3, Reuben, you are my firstborn, my strength, and the first fruits of my fertility. Excellence in prominence, excellence in power. Le está dando las características que tenía Rubén, He's telling him the characteristics la that Reuben virtud had, que tenía Rubén, the virtue that Reuben el had, vigor the prominence, y la promesa que él tenía. and the promises that he had. Verso 4. Verse 4, Impetuoso como las aguas, ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te degradaste al subir al estrado. turbulent as water, you will no longer excel, because you got in your father's bed and you defiled it. ¿Qué hizo? What did he do? Cortó He cut la primogenitura, his rights as firstborn. le quitó He cut lo que era para él, what was rightfully his, porque el pecado hay que desarraigarlo de origen, because sin has to be deteriorated from its origin. como la maldad hay que cortarla de origen, Because like the evil, we have to cut it from the roots. de raíz, From roots. de raíz se corta el From the mal. roots is where you take out the evil. Y Rubén And Reuben, le quitó, Jacob le quitó la primogenitura and Jacob took away Reuben's right as a firstborn por ese pecado que él hizo. because of that sin that he committed. Verso 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de violencia son sus espadas. En su consejo no entra mi alma. En su compañía no se junta mi esplendor, Kavod. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron a todos. Maldita sea su ira, porque furia y su furor fue cruel. Yo los esparciré en Jacob y los esparciré en Israel. Simeon and Levi are brothers. Their knives are vicious weapons. It's talking about their sword. May I never enter their council. May I never join their assembly. For in their anger they killed men, and on a whim they hamstringed oxen. Their anger is cursed, for it is strong, and their fury, for it is cruel. I will disperse them throughout Jacob, and scatter them throughout Israel. Mire lo que Jacob les dice aquí. Look what Jacob tells them here. Dice, yo los esparciré en Jacob. He says, I will disperse them throughout Jacob. O sea, en mi naturaleza, ustedes serán esparcidos. In essence, in my nature, you will be dispersed. Pero en la nueva naturaleza, But in the new nature, se mantendrán en este pueblo, en esta región, they will stay in this region, in this people. en Israel, el que Dios pelea. In Israel. God Ustedes fights. serán señalados, guardados. You guys will be protected, taken care of. Los deshereda. He disperses Humanamente. them, humanly speaking. No les da lo que a ellos les corresponde. He doesn't give to them what is rightfully theirs. ¿Por qué? Why? Porque a través de engaño Because throughout lies, mataron ese pueblo. they killed those people. A través de engaño, Throughout lies, a filo de espada, mataron a Siquén y a su padre y a esa familia. Y a esas familias. using the sword, they killed Sican and his family and all of those families. Ahora ese pecado se ha filtrado Now that sin has been filtered en medio de los líderes. amongst the leaders. Vemos cómo hoy con engaño We see how in today's day with lies, en estos momentos donde hay una pandemia, in these moments where we're in the middle of a pandemic, hombres que
hombres de saco y corbata, people and men in suits and ties, a través del diezmo y a través de las ofrendas. throughout the offerings and the tithing. En estos momentos donde el mundo está compungido, está siendo dolido, In these moments where the world is being hurt and it is deteriorating, ellos están clamando a las iglesias, están clamando al pueblo, they are claiming and shouting to the people and asking a que sigan diezmando, a que sigan ofrendando. to keep offering and to keep giving and giving. Espíritu de engaño, The spirit of lying, espíritu que con sutileza the spirit that consumes quieren sacarle el dinero a la gente, and wants to take the money out of the people. en vez de darle al necesitado, al huérfano. Instead of giving to those who need, to the orphan. No digo todos los pastores, And I'm not talking about all the pastors, porque hay pastores que están haciendo el servicio a lo cual fueron llamados. because there are pastors that are doing what they were called to do. En estos momentos de pandemia, In these times of pandemic, están dando el servicio y ayudando al necesitado. they're doing the service and they're giving to the poor. Hay otros que están haciendo todo lo contrario, There are others that are doing the complete opposite. como lo eran los hijos de Jacob. How are the sons of Jacob? No todos eran malos, Not all of them are bad. solamente habían tres en la exposición de la palabra, There were only 3 in the position of the word que tenían este espíritu de engaño, that had the spirit of lying. y Jacob lo cortó de raíz. And Jacob cut them in their roots. Jacob cortó de raíz el pecado que había en medio de ellos al desheredarlos. And he cut them, the spirit of lying from their roots. Le dio la palabra que es Israel, And he gave them the word, which is Israel. pero humanamente quedaron desheredados. But humanly speaking, they were dispersed. Humanamente en Jacob fueron desheredados, Humanly speaking, in Jacob, they were dispersed. pero en Israel alcanzaron herencia. But in Israel, they acquired inheritance. ¿Por qué? Why? Porque el pecado se corta de raíz. Because lying, the sin, was cut from the roots. Hoy en día In today's day, hay pastores there are pastors que están engañando a sus ovejas that are lying to their sheep con espíritu de sutileza. with a very subtle spirit. Continúen diezmando, Continue to tithe, continúen ofrendando. continue to give offering. Pero ellos, ¿qué están haciendo? But what are they doing? ¿Qué están haciendo con el diezmo y con la ofrenda? What are they doing with the offering? ¿Están ayudando al necesitado? Are they helping those who are in need? ¿Le están dando al huérfano y a la viuda? Are they giving to the widow and the orphan? Engañadores. Liars. No son todos, mis hermanos, And I'm not talking about all of them, my brothers and sisters. porque dentro del pueblo evangélico Because amongst the evangelists, hay muchos hombres de Dios, there are a lot of men of God, temerosos de Dios, fearful of God. pero también hay hombres amadores de sí mismos, But there are also men that are in love with themselves más que de la verdad. more than the truth. A eso yo me estoy refiriendo. And that's all the ones that I'm talking about. Huyan, mis hermanos. Flee, my brothers and sisters. Mira a quién tú le estás enviando tu ofrenda. Look at who you're giving your offering to. A quién tú le estás dando el dinero. Who are you giving your money to? ¿Para qué lo está utilizando el pastor? For what is the pastor utilizing? Y no me refiero únicamente a este tiempo de pandemia. And I'm not only talking about this time of the pandemic. No. No. Este es un tiempo en el cual el pueblo se tiene que unir This is a time in which the nation has to unite por el necesitado. because of the need. No estar pensando en cosas diferentes. Not thinking about different things. Cuando hay familias con dolor. When there's families in pain. Cuando hay familias en estos momentos donde los padres han perdido sus trabajos. When there's families with their parents have lost their jobs. Han perdido sus negocios. They have lost their business. Han perdido, aún hasta su familia las han perdido. And even their families they have lost. Para que venga un pastor
So a pastor could come a decir que mande la ofrenda. and say to send him offerings. ¿Cuál es el espíritu que hay? Where is the spirit that it lies within them? ¿Dónde está la palabra? Where's the word? Engañadores, Liars. espíritu de Labán, Spirit of Lavan. espíritu de engaño, Spirit queriendo of lying. usurpar. Tú has sido de bendición para mí. Spirit of lying. You have been a spirit of benefits for Tú me. has sido de bendición en mi casa. You have been a blessing in my home. Tú has sido bendición, quédate, ofrenda, You have been a blessing. Stay. Offer. diezma, Give tithe. corta de raíz, Cut in the roots. corta de raíz, Cut in the roots. como lo hizo Jacob con sus hijos. How Jacob did with his kids. Abre los ojos, mis hermanos. Open your eyes, my brothers and sisters. Mira lo que está haciendo el líder Look what the leader is doing. con lo que tú le estás enviando. ¿Para dónde va ese recurso? With what you're giving him to see where all his that money is going. En estos momentos donde hay crisis, In these moments where there's a crisis, ¿te han llamado? have they called you? ¿Tu pastor te ha llamado para saber cómo tú estás? Has your pastor called you to check on you and see how you're doing? ¿El líder te ha llamado para saber qué necesidad tú tienes? Has the leader called you and asked you what needs you have? ¿O solamente está pensando como Labán? Or is he just thinking like Laban? Las ovejas negras son mías. The black sheep are mine. Yo he sido de bendición para tu vida. I have been a blessing to your life. Dame lo que me corresponde. Give me what is rightfully mine. Engañadores, Liars. falsos. False. Limpia la casa. Cleanse your house. Limpia la casa. Cleanse the house. Con hisopo. Wood. Con las dos palomillas. With the two birds. Que el Eterno abra tus ojos. That the eternal open your eyes. Y salgas del error en el cual tú estás. And to get you out of that error in which you are in now. Es necesario sacar la lepra. It is necessary to take out leprosy. En medio In the midst de aquellos que se dicen ser líderes of evangélicos. those that claim to be leaders of evangelism. Pero por dentro son lobos rapaces. But within them, they are horrible wolves. Que con engaño y con artimaña That with lies and deceivement, nos sacan el dinero. they take our money. Nos usurpan. They use us. Y nos dan palabra acomodada a maño. And they give word that is a modern word. No nos llevan a la verdad. They don't give us the truth. Nos llevan a su propia verdad. They take us to their own truth. Limpia la casa Cleanse your house con hisopo. with wood. Las dos palomas The two birds. del libro de Levítico, From the book of Leviticus, capítulo 14. chapter 14. El sacerdote que representa al Mashiach The priest that represents the Messiah limpiará tu casa will cleanse your house de toda lepra. from all leprosy. Limpiará tu casa He will cleanse your house con la palomilla que fue sacrificada with the bird that was sacrificed. y liberará tu vida You will liberate your life. como fue liberada la otra palomilla. How the other bird was liberated. Libera tu vida, libera tu casa. Liberate your house, liberate your life. Abre los ojos, ¿a quién le estás dando? Open your eyes and see who you're actually giving to. Es cierto, hay buenos ministros de Dios, It is true there are good men out there, ministers of God,
Pero ¿cuántos hay que van por la lana y no por la oveja? And how many out there are that are not actually going as sheep? Poco importa la necesidad de la oveja. Little do they care about the need of the sheep. Me importa es su lana. It's what's important what they can give. No me importa si está maltratada. I don't care if they're mistreated. Me importa es su lana. What I care about is what they can give me. Huye. Flee. Abre los ojos. Open your eyes. En estos tiempos de dolor, In these times of pain, tenemos que estar unidos como un solo pueblo, we have to be united as one people ayudando al necesitado, to help those in need, ayudando al que no tiene fuerzas. to help those who are weak, Llama al necesitado. call those who are in need. Llama a tu hermano a ver qué es lo que está pasando con él. Call your brother and see how is everything going on with him. ¿Te han ofrecido ayuda? Have they offered you help? ¿Han orado por ti en este tiempo? Have they prayed for you during this time? ¿Se han acercado a tu casa? Have they come to your house? Engañadores, Liars. engañadores. Liars. Limpia tu casa Cleanse your house con hisopo. with wood. Que Hashem abra los ojos de tu entendimiento That Hashem opens your eyes with understanding y te dé la victoria and that He gives you the victory en Yeshua. in Yeshua. Que Él sea el hisopo That He may be the wood para tu casa, for your house, para tu vida. for your life. Y que la sangre del Cordero And that the blood of the Lamb te limpie cleanses you de la lepra of the leprosy que tú recibiste. that you received, Que Él limpie tu casa that He cleanses your house para el oportuno socorro. for the ultimate supreme. En el nombre de Yeshua HaMashiach. In Yeshua's holy name. Amén y amén.